अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। पेशावर पुलिस लाइंस बम ब्लास्ट के हवाले से कुछ मज़ीद आप लोगों के साथ अपडेट्स को शेयर करूंगा। पेशावर में पाकिस्तान की तारीख़ का एक अनोखा वाक़या भी हो चुका है। कल पेशावर में पुलिस ने एहतजाज किया है, सड़कों पर निकल कर, इस हवाले से उन्होंने नारेबाजी भी की है। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इस एहतजाज में उन्होंने किस किस्म के नारेबाजी की और इसके अलावा क्या एक बड़ा मुतालबा उन्होंने किया है, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और पुलिस इस एहतजाज के हवाले से आप यकीन करें कि जस्टिफाइड है, यानी वो हक बजानिब है, हक पर है अपने इस एहतजाज के हवाले से। क्यों है ये मैं आप लोगों के साथ लास्ट पर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखूंगा। हक़ाइक़ आपके सामने रखने से पहले मैं उस एहतजाज की कुछ रुदात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उस एहतजाज में यानी जो पुलिस एहतजाज कर रही थी, पुलिस वाले एक नारा लगा रहे थे, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। यानी ये एक ऐसा नारा है, एक ऐसी स्टेटमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे इसे हाईलाइट करना चाहिए था। ना तो ये किसी अखबार में इस नारे को जो है वो छापा गया, ना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसे कि आप जियो, ARY, वैसे तो आपने देखा ना सियासी जमातों के पीछे पड़े रहते हैं, घंटा घंटा वहाँ पे बैठ कर अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगूएँ, तकरीरें इनकी होती हैं, लेकिन इस सेंटेंस को कहीं पर हाईलाइट नहीं किया गया। ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं हमें सब पता है। बल्कि बाज़ पुलिस एहलकार तो वहाँ पे ये भी कहते सुनाई दिए, दिखाई दिए कि आप हमें फुल अथॉरिटी दें, हम इनसे निमट लेंगे। फुल अथॉरिटी दें। पाकिस्तान में किसी भी किस्म की VIP गाड़ी है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, किसी के भी साथ है, हमें हर किस्म की गाड़ी को आप चेक करने दें। आप बात तो मेरी समझ गए होंगे कि मैं किन लोगों की गाड़ियों के मुतालिक बात कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा ये सारे के सारे जो दहशतगर्दाना वाक़यात हो रहे हैं ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। यानी पुलिस वाले वो कहते हैं कि हमें सब पता है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कौन इन्हें भेज रहे हैं, आप हमें फुल अथॉरिटी दें, हम इनकी ऐसी की तैसी फिर देंगे। और इसके अलावा वहाँ पुलिस ने अपने एहतजाज के दौरान एक बहुत बड़ा जो मुतालबा भी किया है और एक ऐलान भी किया है कि हम किसी VIP को सिक्योरिटी नहीं देंगे, और ये बिल्कुल सही करते हैं। मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि लाहौर ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के सिक्योरिटी के लिए 650 एहलकार तैनात हैं लाहौर पुलिस के। और इसके अलावा अगर आप बनी गाला में चले जाएं तो 250 एहलकार खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के वहाँ पे तैनात हैं। और एक यूँ समझ लें कि 900 से लेके 1000 तक सिर्फ ये एक बंदे के साथ है। अब इसके अलावा आप देख लें कितने MPA MNAs हैं, और इसके अलावा मिनिस्टर्स हैं, क्या क्या कुछ नहीं है। और फिर ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब के साथ पुलिस एहलकार लगी हैं, सारे के सारे पुलिस एहलकार तो इनके साथ लगे हैं। वो दहशतगर्दों को क्या काबू करेंगे। अलबत्ता पुलिस एहतजाज में उन्होंने ये बातें की हैं, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, इस हवाले से उन्होंने बात कही है। और अथॉरिटी मांगी है कि जो हमें हर किस्म की गाड़ी को चेक करने की अथॉरिटी भी दी जाए। पुलिस इस हवाले से जस्टिफाइड है। मैं अब आप लोगों के साथ कुछ हक़ाइक़ रखूँगा KPK के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में 9.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 चीफ़ मिनिस्टर्स ने वहाँ पे काम किया है। पहले नंबर पे परवेज़ खटक साहब हैं, जिन्होंने 5 साल वहाँ पे वो चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, और इसके बाद महमूद ख़ान साहब भी वहाँ पे 4.5 साल तक चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं। और इन दोनों मिनिस्टर्स के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे MP MNAs इलेक्ट हुए। और आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये दोनों जो चीफ़ मिनिस्टर्स गुजरे हैं, इनकी जो कैबिनेट थी उसमें 132 अरकान शामिल थे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 132 अरकान चीफ़ मिनिस्टर की कैबिनेट के अंदर मौजूद है। अगर आपको बरतानिया जानते होंगे, बरतानिया में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोग होते हैं जो पूरे बरतानिया को काबू कर लेते हैं। और ये जो हमारे इमरान खान साहब, जिन्हें अफलातून भी आप कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो, या इनके जो कारकुनान हैं वो तो इन्हें अफलातून कहते हैं। और ये अफलातून 132 अफराद पूरे सिर्फ KPK को काबू नहीं कर सके, उसको नहीं संभाल सके। इन चीफ मिनिस्टर्स के अलावा बहुत सारे वहाँ पे MPA MNAs और इसके अलावा सेनेटर्स बने KPK के अंदर से, और फिर KPK से इस्लामाबाद में आए हैं, जैसे कि असद कैसर, मुराद सईद, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद ख़ान, ये सब लोग, इनका ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। ये वहाँ से इस्लामाबाद आते हैं और यहाँ पर मिनिस्टर्स बनते हैं, और मिनिस्टर्स बनने के बाद KPK में अपनी गवर्नमेंट को एंजॉय करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री को एंजॉय करते हैं।
اور پولیس کو استعمال کرتے ہیں اپنی ساری انجوائمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اب پولیس کو یہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ان کے گھر کے جو ذاتی چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں وہ کام تک ان لوگوں نے ان پولیس اہلکاروں سے کروائے، جیسے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنا، اسکول سے ان کو واپس لے کر بیگمات کو شاپنگ کروانا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مہمان ان کا کہیں سے آ رہا ہے یا کہیں پر اس شہزادے نے جانا ہے تو یہ سارے کام یہ لوگ انہی سے کرواتے رہیں۔ دفتر میں جانا، دفتر سے واپس آنا، یہ پولیس اسکواڈ کے ساتھ جاتے رہیں۔ اور پھر خاص طور پر عمران خان صاحب تو آپ نے دیکھا وہ رہی سڑکوں کے اوپر ہیں، ہر وقت ان کا مائنڈ ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نے احتجاج کرنا ہے۔ اور جب بھی کبھی عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے تو جو خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکار ہیں ان کی نگرانی کے اندر وہاں سے جو قافلے ہیں KPK سے ان کو لینا اور پھر انہیں اسلام آباد تک چھوڑنا، یا جہاں جہاں بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ جو قافلے ہیں یہ وہاں پر جانے چاہیے، تو ان پولیس اہلکاروں کی نگرانی میں یہ سب لوگ جاتے رہیں۔ تو ان ساری خدمات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک بندہ بھی پولیس لائنز میں نہیں گیا، اور نہ ہی کسی جنازے میں اس نے شرکت کی ہے، اور نہ ہی پولیس لائنز میں جا کر ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے، بلکہ احتجاج کی بجائے ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ جو جتنی بھی کیبنٹ ہے، میں نے اوپر آپ سے جو میں نے نام گنوائے ہیں، اسد کیسر ہے، مراد سعید ہے، یا شبلی فراز ہیں، یہ سب لوگ جن کو اب جو ہے وہ پشاور میں ہونا چاہیے تھا، یا پولیس لائنز کے آس پاس ہونا چاہیے تھا، یا انہیں KPK میں ہونا چاہیے تھا، یہ لوگ لاہور بیٹھے ہیں زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ یہ پلاننگز کر رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے پچھاڑنا ہے، ہم نے PDM کو کیسے گرانا ہے، اور ہم نے اپنے جو معاملات ہیں یا جو ہماری پلاننگ ہے ہم نے اسے کمپلیٹ کیسے کرنا ہے۔ اور پھر اس سب پر بھی بس نہیں کی انہوں نے، زمان پارک میں کل رات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پہ اکٹھے رہے ہیں، اس سانحے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں یہ والی، ان سب لوگوں نے وہاں پہ ڈانس کرتے رہے، ساری رات وہاں پہ رقص ہوتا رہا ہے۔ اور اگر آپ رقص کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ KPK کے جو KPK کے لوگ ہیں ان کا رقص ہے وہاں پر، جو خان وہاں پہ کرتے ہیں سارا کچھ۔ تو بجائے افسوس کرنے کے یہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، اور کہاں پر کر رہے ہیں، زمان پارک میں کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جنہوں نے KPK میں 9.5 سال تک ان لوگوں نے گورنمنٹ کی ہے، انہیں بجائے افسوس کرنے کے یہ لوگ وہاں پر ناچ گانا کرتے رہیں۔ اور پھر دور مت جائیں آپ، بہاولپور میں آپ چلے جائیں، مریم نواز نے وہاں پہ ایک جلسہ کیا ہے، اس جلسے میں انہوں نے ترانے گانے سب کچھ انہوں نے کیا، اور اگر آپ سٹیج پہ کھڑی مریم نواز اور ان کے ساتھ والے لوگوں کو آپ دیکھیں تو سب ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سب پر بھی بس نہیں ہے، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم پاکستانی کہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ قومی اسمبلی میں جو پشاور میں حملہ ہوتا ہے اس حوالے سے وہاں پہ ایک اجلاس ہوا ہے آج، اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس اجلاس میں آپ دیکھ لیں کہ صرف 26 ارکان پہنچے ہیں جی وہاں پر، جبکہ کورم پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں وہاں پہ 86 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری کی پوری قومی اسمبلی خالی پڑی، اتنی بڑی قومی اسمبلی ہے، 500-700 بندہ وہاں پہ MP MNAs بیٹھ سکتے ہیں، بجائے یہ ہوتا کہ پاکستان میں جتنی بھی پارٹیز ہیں سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے، اور پشاور حملے کے حوالے سے جس قسم کا اجلاس ہونا چاہیے تھا پوری ورلڈ کو دکھاتے آپ کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں، تو بجائے انہوں نے اکٹھے ہو کر ان کو دکھانے کے لیے صرف 26 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر۔ تو یہ ہماری قومی لیول پہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ اتنے بڑے سانحے کے باوجود ہم ہنستے مسکراتے پھر رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، بجائے یہ کہ ہم پولیس والوں کا ساتھ دیں، ہم لوگ کہاں جو ہے وہ ہمارا لیول دیکھیں کیا ہو چکا ہوا ہے۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔